Join USTN। नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। खिजर के रंगपुर क्षेत्र में स्थित सागोरिका रिसोर्ट में 12 दलीय विरोधी आक्रमण के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ डिलिमिटेशन मुद्दे पर सभा। भाजपा सरकार को सरकार से गिराने का किया गया मांग। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम क्षेत्र में डकैती की वारदात, कई लोग घायल, एक डकैत को धर दबोचा गांव के लोगों ने। लव जिहाद के प्रयास में धोलाई क्षेत्र में एक नाबालिगा लड़की को छेड़छाड़ किए जाने पर लोगों ने किया जमकर पिटाई, किया गया पुलिस के हवाले। अलगापुर के विधायक निजामुद्दीन चौधरी को गिरफ्तार किए जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। निजी संगठन द्वारा छुड़ाए जाने का किया जा रहा है मांग। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र के बाघन जीपी इलाके में शिप्रा कैरी नाम के उम्मीदवार ने भाजपा दल की ओर से जीता गांव पंचायत के पुनर्निर्वाचन। इलाके के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। डिलिमिटेशन मुद्दे को लेकर 12 दलीय विरोधी आक्रमण के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के रंगपुर क्षेत्र में एक सभा में योगदान दिया। डिलिमिटेशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ भाजपा सरकार द्वारा लादे गए अधिनियमों को खत्म किए जाने का मांग भी किया गया। इस कार्यक्रम में डिलिमिटेशन मुद्दे को लेकर विरोधी दलपति देवव्रत सैकिया, उपदलपति रकीबुल हुसैन, सांसद अजीत भुइया व लुरिन ज्योति गोगोई, तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, करीमगंज के विधायक कमलाक्ष देव पुरकायस्थ, मिसबाहुल इस्लाम लश्कर, कछार जिले कांग्रेस के सभापति अभिजीत पाल, अताउर रहमान मजार भुइया, खलीलुद्दीन मजूमदार, शांति कुमार सिंह सहित दूसरे राजनीतिक संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन कई पहलुओं को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया लुरिन ज्योति गोगोई ने। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तथा सभा में हिमंत विश्व शर्मा पर कई आरोप दागे गए और आने वाले 2024 और 26 के चुनाव में भाजपा दल को उखाड़ फेंकने का लोगों से अपील भी किया गया। गैर जिम्मेदाराना तौर पे डिलिमिटेशन किए जाने पर बराक घाटी को पूरी तरह विध्वस्त कर दिए जाने का भी आरोप इस दिन के सभा में कई बुद्धिजीवी व प्रवीण नागरिकों ने लगाया। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানুহৰ মাজত সমন্বয়ৰ হাকু, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানুহৰ মাজত যিটো দূৰত্ব কমাই অনাৰ যিটো চিন্তা সেইটো তেওঁলোকে বাধা দিয়ে। এইটো বিজেপিৰ এজেণ্ডা, এইটো RSSৰ এজেণ্ডা, এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ডা। বিভাজন কৰি যাতে খেলটো খেলি থাকিব পাৰে, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি, মানুহৰ ৰাজনীতি কৰিম, অসমৰ ৰাজনীতি কৰিম, অসমৰ ভাল ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতি আমি কৰিম। এইটো হ'ল আমাৰ মৌলিক কথা। বিভাজনৰ ৰাজনীতি বন্ধ হ'ব লাগিব। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহৰ মাজত বিভাজন, হিন্দু বঙালীৰ, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি, অসমীয়া বঙালীৰ ৰাজনীতি যদি ৰচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰিছে। গতিকে এইবোৰ শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একলগ হ'ব লাগিব। বৰাকৰ মানুহ একলগ হৈছে। মই আশা ৰাখিম আমার দীঘলীয়া সময় নাই, অহা 11 তাৰিখে আমি মেমৰেণ্ডাম সাবমিট কৰা শেষ দিন। 21-22 তাৰিখে তেওঁলোক আহিব। বৰাকবাসী ৰাইজে বুজাই দিব লাগিব যে আমি আমাক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি হাত সামৰি বহি নাথাকো, আমি হৈ নাথাকো। বৰাকৰ মানুহৰ গুজৰি, বৰাকৰ মানুহৰ সিংহৰ দৰে গুজৰি উঠি বৰাকৰ মানুহে বুজাই দিব লাগিব যে আমাক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি জাগৃত হৈছো আৰু ইয়াৰ উত্তৰ আমি 24 দিন আৰু 26 আৰু সমষ্টি ৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে এক হৈ অহা 22-23 যেতিয়াই নহওক লাগে
পৰাপক্ষে ৰাইজে বাধ্য কৰোৱাই দিব লাগিব। ইমান মেমৰেণ্ডাম দিয়ক, ইমান চাৰিওফালে গণ আন্দোলন হৈ যাওক, চাৰিওফালে চুকে কোণে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে যাতে বাধ্য হয়। যেতিয়া যোৱাবাৰ 2007 চনত যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে কৈছিল, আৰু যিখন ল আৰু জাষ্টিচ মিনিষ্ট্ৰীৰ গেজেট নটিফিকেশ্যনত এটা লিখা আছে, বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2001 চনৰ চেঞ্চাছৰ বেচিছত সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণটো বন্ধ কৰিছিল। সেইকাৰণে এইবাৰ আমাৰ হাতত ৰাস্তা এইটোৱে আছে, আপোনালোকে সকলোৱে বৰাকৰ মানুহে প্ৰাণকে চুকে যাতে এসপ্তাহ 10 দিনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰাকৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ ৰ'ব লগা হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যন। এনেকুৱাকে আপোনালোকে তেওঁলোকক বাধ্য কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত 2টা সমষ্টি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, আপোনালোকে জানে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে তেওঁলোকেও ইয়াৰ উত্তৰ পলিটিকেলি পাব। 52 চনত 52, 62, 72 আৰু 2002 এই 4টা আছিল ফ্ৰী ফ্ৰম পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ নহয় বুলি আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। এই গোটেই খচৰাখন বিজেপিয়ে, RSSে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অশোক সিংহালে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি এই খচৰা বনাইছে, এই কথা তেওঁলোকক কৈ দিম। গোবিন্দপুর আবাস সোসাইটি, MMDO, নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসড়ক, ঠিক আছে। বিরোধী ঐক্য মঞ্চ কাছাড়ের পক্ষ থেকে সাগরিকা পরিবারের প্রত্যেককে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই সভার আয়োজনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমরা সাগরিকা পরিবারকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचूदरम थाना इलाके के कचूदरम चौथे खंड में रविवार को एक डकैती की वारदात के चलते इलाके के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। गृहकर्ता इक्सर अली बड़भुइया के पुत्र रोबेल हुसैन बड़भुइया तथा दूसरे कई कार्यकर्ता परिवार सदस्य बुरी तरह घायल हुए हैं। रेवोल्यूशन बड़भुइया ने अपनी जानकारी में कहा कि रात करीब 12 बजे कई डकैत गिरोह के सदस्य उनके घर पर हमला किए और पिछले के क्षेत्र के दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और सोने के साथ साथ नकद राशि व दूसरे जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। इसी दौरान किस क्षेत्र में डकैती के गिरोह भागे जाने के दौरान लोगों ने धावा बोला। धावा बोलते हुए एक व्यक्ति ने डकैत को पकड़ा तो उसने तेज धार वाले हथियार से वार कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। बहरहाल घायल व्यक्ति का इलाज शिल्प चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि रात को इलाके के कुछ युवाओं द्वारा एक डकैत को खदेड़े जाने पर उसने इलाके के आंसर गांव के सोना में लश्कर के आवास गृह में घुस गया। बाद में उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए डकैत का नाम इकबाल लश्कर बताया जा रहा है, जो कि इसी क्षेत्र के गांव का रहने वाला है। आंसर गांव के रहने वाले इकबाल लश्कर के गिरफ्तारी से बाकी 4 डकैतों की जानकारी मिलने की पुलिस को उम्मीद दिखाई दे रहा है। बहरहाल डकैती की वारदात ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ जाने पर लोगों में आतंक का माहौल बना हुआ है। বৃষ্টির সময় ঢুকে গেছে, ওদিকে ঢুকে মেইন করে গেছে গিয়া পিছর দরজা খুলে লিস। বিজেপির সদস্য মেম্বার আমি রাত্রে 12টার সময় আমি দোকানও লাইট উঠ মারিয়া আবার ঘরে গিয়া মোবাইল গুটি পাইয়া, তখন আমার আগত ফোন গেছে ফোনে একটা সময় যে আমার ও বাড়ির বাতি জায়গা করছে, বাড়ি সুর মাই গেছেন বাবুরে এসে উঠো। তখন আমি লাইট লিয়ে উঠে ওদিক থেকে বাড়েছি, দিকে ওদিক থেকে হাল্লা চিৎকার চলে। তারা ওদিক থেকে হাল্লা চিৎকার করে পুরা গিয়েও বাড়ি ওখানে চারিবার গ্রাহ করছে। গ্রাহ করার বাদে আমিও দেখলাম যে ভিতরে মানুষ একটা আছে, মেয়ে মানুষকে দরজা খুলে না, কয় আমার জামাই বাইরে গেছে গা, আমার ঘরে হামাইতে পারতায় না। তখন ওদিক থেকে আলতাফ স্যার তাইন বিডিপি কলতা বাগাটির গাঁও, তাইনও ওদিক থেকে আইসুন চিৎকার নিয়া আইয়া এলে টান দিতে আমরা প্রশাসনকে ফোন করছি। প্রশাসনে খুব রেসপন্স দিছে, তারা 10 মিনিটের ভিতরে আইছে। প্রশাসনকে লইয়া গিয়ে আমরা তারা গ্রেফতার করিয়া তারা চকির ভিতরে কমল দি বেড়াইল, সে গামি একদম লুৎপুর ফাঁক লাগাইল, এখানে প্রশাসনের দূরে তারা নিয়েছে। আর এখানে আমরা বাতি পূজা করে আর রাত্রে জিগাইছি কয়জন আসলা বলে 5-4 জন আসলা, 3 জন ওদিকে দৌড়িয়া গেছে গা। আর হে দেখছেও 3টা ছেলে, আর একটা হইলো আমরা বাগাটি আনসার গ্রাম তার ছেলে জামাল সাংবাদিক বাতি পূজা হান্নার নাম, আর সোনা এটা ছেলে দেখছে।
আরো সোনারগড় গিয়া যে বাউরি যে ছেলে আটক করা হয়েছে এইখানে গিয়া ঢুকিয়া লুকাইছেও হ্যাঁ স্বীকারও করছে পুলিশও 4 জন মানুষ 3 জন তো ওদিকে বাকি গেছে একজন তো ধরা হয়েছে তাই আমরা চাই যে এই 3 জন রে অতি সত্তর তার গ্রেফতার করা হোক আইনের আশ্রে আনাইলে তার উত্তরাধিকারী আসুন তারা গ্রেফতার হোক আমরাও তারা দেখছি যেন ওদিকে তারা দৌড়িয়া যার মানুষ জুনাক তো বৃষ্টির পরে তো জুনাক পুরা পরিষ্কার দৌড়িয়া ওদিকে মানুষ সেফটি করছে নাইলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন হ্যাঁ ওটা আমি করো শীতনো আমি তোরা শীতনো গড্ডেই চকেই ওটার সাউন্ড বুধ ভাই দরজা খুলো আর তার এরপরে আমি বারোই আইয়া দেখছি একটা ছেলে আছে একটা না 2টা আছে একটা পাইছি আমি ডালিয়া আতো আর হেটা খুলে এরপরে একটা বাড়িয়ে গেছে আমি আইতে আর একটা আমি দেখি আমি করে হকি দিছি হকি দিয়ে চালাইছি সারারে চালাই এটা লিয়ে খাতাইয়া আমি গেছি গিয়ে আমরা পুষ্করিণীর কিনারও অন্য হে আমারে আমি তারা ক্যাপচার করে দিছি করার বাদে হে আমার দাদি সাহেব মারিচ্ছে হাতো সাহেব মারি আমার হাতো যখন হয়ে গেছে এরপরে আমি তার ডাল হইলিছে তার ডাল আমি লোয়া পরে খাতাইয়া তারে নিছি গিয়া আমি বন্ধ ফাঁকো পড়ি গেছি আমার বাদে একটা ছেলে পাওয়া গেছে ছিল ফাঁক লাগাই এর বাদে হে ব্ল্যাঙ্কেট উড়িয়া ঘুটনো আসলো ইকবাল হোসেন লস্কর এই বড় বাউরি স্বাধীন বাজার বড় বাউরি নান এটা হইল গিয়া তাজউদ্দিনের ছেলে আনসাগ্রাম বাড়ি আর একটার বাড়ি আসলো কলাঙ্গাট আর একটার বাড়ি ও যেটার ঘর আমাইছে তার ঘর সোনার ঘর পুলিশ সালটা আমরা আইয়া তারে कछा जिले के धुलाई विधानसभा केंद्र में 14 साल के एक नाबालिगा को लव जिहाद के जाल में फंसाए जाने के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक भिन्न धर्मी किशोर को पकड़कर जमकर पिटाई किया। तत्पश्चात पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। इधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुद्दा कुछ और है। मुद्दे को लेकर जब जानकारी मिला तो पकड़े गए युवक के परिवार वालों ने कहा कि किसी दूसरे युवक द्वारा पकड़े गए युवक के मोबाइल पर लड़की को परेशान किया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता खुफिया सूचना के आधार पर तुरंत युवक को धर दबोचे, जबकि उसके मोबाइल के जरिए उसे इस्तेमाल कर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लड़की को परेशान किया जा रहा था। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बनी हुई है। पुलिस प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की বেরিয়েছি। বিমল রবি দাস কুটিকাল নিবাসী, বর্তমানে উনি নতুন বাজারে ঘর ভাড়া অবস্থায় থাকেন। উনি দোলাই থানাতে একটা এফআইআর করেছেন। উনি আমাদেরকে বলেছেন যে বিগত 3 মাস থেকে একটা নিজামুদ্দিন বলে একটা মুসলমান যুবক, সে তার মেয়েকে প্রতারণা করছে। গত 1 সপ্তাহ ধরে সে এমনভাবে প্রতারণা শুরু করে দিয়েছে এবং ফোন যোগের মাধ্যমে ওর বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করছে। তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া, যদি কঠোর শাস্তি না হয় তাহলে আমরা কী করব? সনাতন ধর্মকে বাঁচানোর জন্য আমরা নিজের পদক্ষেপ নিতে হবে, কারণ আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানা আছে। কিন্তু আমি সেই কথা বলবো না, আমাদের প্রশাসনের উপর বিরাট বিশ্বাস আছে। প্রশাসন কথা দিয়েছে এবং একটা কমিটিও যেহেতু তৈরি হয়েছে, কমিটির সহযোগে এই যারা দুষ্ট চক্র আছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইদর হরদিন নিজাম চোপড়া আইয়া ও ফোন করছে তার গর্ত নে আমার ছেলেরে ফোন করে কইছে তুই হই রে বলে আমি তো বাসা তে তোরা ওদিকে আস না। ও আমি সময় বারে যাবার সময় কইছি তুই নিবা যাইস না, তে গরুগুন লইয়া যা। আর তার মায়া কইছে বাবারে তো বাবার অসুবিধা করে, তো গরুগুনটা লইয়া যাগি আর সেইদিকে যাইস না। এ কইছে না আমি আইয়ার 5 মিনিটের ভিতরে আমি আইয়ার নিজামে আমার ফোন করছে কেটার লগিয়া আমি আইয়া গদিয়া অত গেল গিয়া আধা অত গেছে মনে করো অন্তনে বাজারে অর্ধেক গেছে গিয়া যাওয়ার পরে নিজামে তার কাছে মোবাইল লইছে আমার ছেলের কাছে লইয়া তার মোবাইলের সিমটা আর আমার ছেলের মোবাইলে ঢুকাই দিছে। হে আমার ছেলে জানে না, এটা না জানার কারণে আমার ছেলে আটে হেও আটে। হে মনে করো অর্ধেক রাস্তাত গেছে কি বাজারের অর্ধেক রাস্তাত গেছে কি যাওয়ার পরে মানে আমার ছেলেরে ফাঁস দিয়া করে পড়ে গেছে আর আমার ছেলে আটে। আটার পরে আমার ছেলে তো বাজারে যার মনে করো বাজারের বহুত ফিসে রয়েছে, ফিসে রোয়ার বাদে সে আমার ছেলে উবাই রয়েছে অন্য উবারি পরে মেয়ের মায়ে আমার ছেলেরে ফোন করছে। আমার ছেলে তো জানে না, নিজামে সেম ঢুকাইছে। দোকানের পরে ও আমার ছেলে উবাইছে, উবাইয়া ফোনগুলো ধরছে। ধরার বাদে
লোকেশন লাগাইছেন তারা মানে বজরং দলে বাজারের কমিটি তারা বজরং দল কয়জন আছেন লোকেশন লাগাইয়া আমার ছেলেরে এখন লোকেশন লাগাইলে তো রাস্তাত কোন রাস্তাত আমার ছেলে উবাত আছে না আছে লোকেশনে তো কইতে পারবো তো আমার ছেলে মনে মনে ঘন্টা বাজের আমার ছেলেকে ভূত পাইছে না অনেক রিসিভও করছে না ও মানে আইয়া বাজারে ফাটিয়ে আইয়া বজরং দলের ফাটিয়ে আইয়া আমার ছেলেরে অন্তনে তারা হ্যারাসমেন্ট করিয়া বাজারের মানে মন্দিরের কিনারা নিচে নেওয়ার বাদে তারা হনো বান্ধিয়ে মারাপিটা করছে আমার ছেলে জানেও না এটা তারা ঠান্ডি আছে বজরং দলে তারা নেওয়ার নিচে গিয়ে নেওয়ার পরে মানুষ বেজান মনে হয় 3-4 হাজার মানুষ জমিছেন যাওয়ার পরে তখন খেয়েও তার গার্জেন তো খেয়েও খাইতে না হওয়ার কারণে পুলিশ আনছেন আনিয়ে আমার ছেলেরে তারা দলের থানাত হ্যারাসমেন্ট করে লিছেন নিয়ে যাওয়ার বাদে তো আমিও আমরা গেলাম যাওয়ার বাদে তো কি দেখি এটা আমার ছেলে তো জিগার ট্রিটমেন্ট লইলাম আমি না এটা কোনো আমার ছেলে হইতেও পারে না নিজামে আমার ছেলেটারে মানে ফাঁসাইছে পরদিন আমার নিজাম সুরারে হো মেয়ের কোন পাটিয়ে বাজারও তারা মানে ধরিয়া রাখছেন ধরার পরে তার মেয়ের ছেলের বাবাই গিয়া ছেলেটারে ছুটাইয়া আনছেন আচ্ছা আচ্ছা এখান স্যার আমরা জানি না আমি কইতেও পারতাম না আমার ভয় হইতে পারতাম না তারা কোন দিন ছুটাইয়া আনছেন না আনছেন এখানে অন্য মানুষে ছুটাই দিছেন ছেলের বাবাই গিয়া ছেলেরে ছুটাইয়া আনছে আমরা এখান পরদিন শুনছি আর স্যার আমি কোনো কিছু আমি জানি না আর আজকে তো গেলাম থানাতে যাওয়ার বাদে তো আমি মাতামাতি করার বাদে ও ওসি হইল এখন বেলিবার কোনো লাইন নাই তারে মানে এখন আমি দিলাই চালান দিলাই বহুত মাতিলাম স্যারের লগে স্যারে কোনো সাইড দিছেন না স্যারে কইছেন এখন আমি যদি তারে যদি ছাড়ি দে সিপাটিয়ে কইবা তুমি কত টাকা খাইছো খাওয়ার পরে আসামি ছাড়িলে কোন বিহারের আসামি ছাড়িলে समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Join USTM. USTM, University of Science and Technology, Meghalaya. Registration open 2023-24. Are you dreaming to be an IS or IPS? Then join BAUK, BA Administration and Governance, 3-year integrated degree program for civil service aspirants. Eligibility 10+2 in any stream with minimum 70% marks. Get fully prepared for UPSC examination from the very beginning of your first semester. 6 semesters will cover the latest UPSC syllabus through optional and allied papers. IS and IPS officers will regularly take classes on every Saturdays and Sundays. Others UG courses are BSc, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Mathematics, Microbiology, Biotechnology, Geography, Medical Lab Technology, Yoga and Naturopathy, Food Science and Technology. BA, English, Sociology, Psychology, Geography, Political Science and Economics. BBA, BPT, B.Ed, BCA, BCom, BA, LLB, Honors, BSW, D Pharma, BBA, LLB Honors, DMLT, B Pharma. In BTech, Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Data Science, Artificial Intelligence, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering. Apply online www.ustm.ac.in. Happy to help. Call now 9508 444 000 or 700250898 69093131171. Campus Technocity, Clean Road, Baridwa, GS Road, 9th Mile, Raibui, Meghalaya. Kodak
উপত্যকার নাগরিকদের জন্য সোনা ও হীরের গহনার অত্যাধুনিক ডিজাইনের অলংকারের ভান্ডার নিয়ে এলো মায়া জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর। শিলচর নরসিংতলা মায়া জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানে 17 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনার রকমারি সোনা ও হিরে জোড়ানো গহনার অলংকার প্রদর্শনী। 10 গ্রামের উপর সোনা কিনলে থাকছে 30% মেকিং চার্জের উপর ছাড়, সেই সঙ্গে হীরের গহনার কেনাকাটায় থাকছে 5% ছাড়। এছাড়াও থাকছে পুরাতন সোনার বদলে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন সোনার গহনা প্রদান করার সুবিধা। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। 17 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত কেনাকাটা করলে একজন ভাগ্যবান ক্রেতা পেতে পারেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে ডায়মন্ড নেকলেস, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সোনার নেকলেস পাচ্ছেন 4 জন গ্রাহক, তৃতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন ক্রিস্টাল নেকলেস 7 জন গ্রাহক, চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে 7 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা নেকলেস, পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে মুক্তা চিক পাচ্ছেন 7 জন গ্রাহক, ষষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে 4 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা, সপ্তম পুরস্কার হিসেবে 5 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা লকেট, অষ্টম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা টপস, নবম পুরস্কার হিসেবে একজন গ্রাহক পাচ্ছেন ডায়মন্ড নোজ পিন, দশম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহকরা পাচ্ছেন সারপ্রাইজ গিফট। গহনা কেনার জন্য আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন মায়া জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর। প্রপার্টির সুনীল চন্দ্র বণিক। Join USTN। समाचार के अगले चरण में अलकापुर के विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्र के अनुसार एक वाहन में तोड़फोड़ तथा जानलेवा हमले के आरोप के चलते विधायक को गिरफ्तार किया गया है। एआईयूडीएफ के विधायक निजामुद्दीन चौधरी की गिरफ्तारी से इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल है। कुछ निजी संगठन संस्थान कार्यकर्तागण भी निजामुद्दीन चौधरी को पुलिस प्रशासन की ओर से छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि काले कारोबार से जुड़े लोगों को पकड़ाए जाने पर आखिरकार निजामुद्दीन के ऊपर यह कहर पड़ा है। पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतरी हुई है और तो विधायक की गिरफ्तारी पर पूरे अलगापुर विधानसभा केंद्र में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस दिन इलाके के कई निजी संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जिंदाबाद जिंदाबाद हाजी निजामुद्दीन चौधरी जिंदाबाद 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 हाजी निजामुद्दीन चौधरी के अति सत्तर मुक्ति चाই मुक्ति चाই मुक्ति चाই हाजी निजामुद्दीन चौधरी के अति सत्तर मुक्ति चाই मुक्ति चाই मुक्ति চাই ষড়যন্ত্র করা মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না রাজনীতি ষড়যন্ত্র করা মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 হাজি নিজামুদ্দীন চৌধুরী জিন্দাবাদ 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 अलगापुरेर विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी जिंदाबाद 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 अलगापुरेर विधायकকে রাজনীতি ষড়যন্ত্র করা মানছি না মানছি না মানছি না মানছি না অতি সত্তর মুক্তি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে অতি সত্তর মুক্তি দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে তাহলে আন্দোলন চলছে চলবে চলছে চলবে তাহলে আন্দোলন চলছে চলবে চলছে চলবে দুঃখের সহিত বলছি যে আমাদের अलगापुरेर माननीय विधायक हाजी निजामुद्दीन चौधरी महाशय के राजनीतिक षड्यंत्र करे जेले ढुकानो হয়েছে। আমি বরাকবলী সুরক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকে তথা গোটা अलगापुर জনসাধারণের পক্ষ থেকে হাইলাকান্দি জেলার মাননীয় এসপি মহোদয়কে তোর সঙ্গে আমাদের মাননীয় হাইলাকান্দি ডিসি মহোদয়কে তোর সঙ্গে আমাদের আসামের ডিজিপি মহোদয়কে মুখ্যমন্ত্রীকে পারি এবং তোর সঙ্গে তোমরা লড়ছড় করবে না, যদি করো তাকে তোমরা কেউ গ্রেফতার করে পিটিয়ে মারবো, এটি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তাই এইটা আমরা কোনো অবস্থায় এইটা মেনে নিচ্ছি না, আমরা ভয় করি না। গণতন্ত্র আমাদেরকে
প্লাস দিয়েছে গণতন্ত্র আমাদের অধিকার, ভারতবর্ষের আইন যেটা সবার অধিকার সমান দিয়েছে, তাই ভারতবর্ষের আইনের ভিতরে আমরা রাস্তা বিশ্বাস আছে। তোর সঙ্গে আমাদের হাইলাকান্দি এসপি মহোদয়কে অনুরোধ করছি, আমি বারবার আতাউর রহমানকে ইমিডিয়েটলি আইনের আওতা আনিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হোক, এর মোবাইল স্টেক করা হোক এবং সিসিটিভি ফুটেজটা দেখা হোক। এখনো সিন্ডিকেট চলিতে আছে। এই যে আতাউর রহমান যে রাত্রে ঘটনা হয়েছে, करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के बाघन गांव पंचायत क्षेत्र में उपनिर्वाचन को केंद्रित कर शिप्रा कोयरी ने विजय हासिल की, जिसके चलते खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा उम्मीदवार शिप्रा कोयरी लगभग 3885 मत प्राप्त कर विजयी हुई है, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी कामरान पाशा को 2866 वोट मिले हैं। इस दिन शिप्रा कोयरी को संबर्धना प्रदान करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर देखने को मिली और शिप्रा कोयरी ने गांव के हित में सभी स्तर के कार्यक्रम को सही रूप से वास्तवायन किए जाने के लिए लोगों से अपील भी किया और सहयोगिता का मांग भी रखा। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমাদের কার্যকর্তাগণকে, আমার কৃষ্ণেন্দু পালকে মহাশয়কে এবং আমার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে। ওনার কাজের গতি দেখে মাইনরিটি টিভি থেকে আমি থেকে জয়ী হয়েছি, সেটাই আমি মাইনরিটি ভাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জানাই। উনি কৃষ্ণেন্দু পাল আমার পাশে আছেন, আমার বাগান টিভির উন্নয়ন হবে সেটা আমি নিশ্চিতভাবে করতে পারি। মাইনরিটি ভাইদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি ওনাদেরকে ভোটারদের কাছে চিরঋণী থাকবো এবং ওনাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাই মাইনরিটি ভাইদের। আপনার প্রথম লক্ষ্য কি থাকবে? আমার লক্ষ্য আমাদের টিপির রাস্তাঘাট কাজ করাইব, রাস্তাঘাট খুব বেহাল, তাই আমি রাস্তাঘাটের কাজ প্রথমে শুরু করব। बोरकोला विधानसभा केंद्र के छोटो दूध पातिल गांव पंचायत इलाके के कई क्षेत्रों में बेहाल हालात के चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। पुटीचौड़ा इलाके में यातायात की मार्ग न रहने पर छात्र छात्रा तथा आम जनता यातायात परिसेवा में बेहद परेशानी झेल रहे हैं। छात्र छात्रा जहां बारिश के मौसम में स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो विभिन्न क्षेत्रों में भूमिस्खलन तथा बेहाल सड़क के चलते लोगों का जनजीवन दूभर हो गया है। यूं तो राज्य व केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कई ग्रामीण सड़क संस्कार के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन दूध पातिल के छोटो दूध पातिल पुटीचौड़ा गांव पंचायत क्षेत्र में राजमार्ग बेहाल होने पर आवासिक लोगों का आस्था राज्य सरकार व केंद्र सरकार के ऊपर उठ रहा दिखाई दे रहा है। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे पीड़ित प्रभावित आबादी क्षेत्र के छात्र छात्रा व आम लोगों ने सदन में पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी व्यक्त किया। নমস্কার, আমি ছোটদুধ পাতিল গাঁওয়ের অধীনে গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনে শ্রীমতী নমিতা দাস ৯৫ নং পুটিচড়া এলপি স্কুলের সঙ্গে ৯৯ নং পুটিচড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী। আমাদের ২ বছর যাবৎ এই গাছটা পড়িয়া আছে, এতে আমার কচিকাচা শিশুদের সেন্টারে যাওয়ার বিরাট ধরনের অসুবিধা। প্রায় সময় তারা পরে এখানে আচারকে পা হাত ফাটিয়া রক্ত বের হয়, এতে তারা আমার সেন্টারে নিয়ে মলম ব্যান্ডেজ এইসব রেখেছি। তারা প্রায় সময়টা লাগাইয়া আমরা যত্ন সহকার করি এবং অনুরোধ করি যে আমরা বাচ্চা কাচ্চা লইয়া স্কুলে যাইতে পারি না, আমরা বাচ্চা কাচ্চার স্কুলের অসুবিধা নমস্কার করিয়া জানাই যে আমরা বাচ্চা কাচ্চার রাস্তাটা খুলিয়া দিবার লাগিয়া। কিরকম বাচ্চারা স্কুলে যাইতো, এরকম বিপদের মাঝে লইয়া মারা খেলা যাইতো স্কুলও। আপনার নামটা কি? বিধায়ক মিসবাহুল ইসলাম লস্কর, আপনার কাছেও আমার বিনীত অনুরোধ যে এইটা একটু আমরা দিকে দয়া করিয়া চাইয়া আমরা রাস্তাটা একটু দেখতা যে আমরা কিরকম বাচ্চারা স্কুলে যাইতো ওই দিকে। त्रिपुरा राज्य के सीमांतवर्ती क्षेत्र उत्तर त्रिपुरा के कदमतला 3 नंबर वार्ड क्षेत्र में
अब्दुल हन्नान नाम के एक व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात होने पर लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है और क्षोभ की स्थिति भी बन रहा है। सूत्रों के अनुसार गरीब परिवार के इस घर में चोरी की वारदात होने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। सूत्रों के अनुसार चोर गिरोह ने नगद जेवरात के साथ साथ श्रमजीवी व्यक्ति के लगभग 30,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए और घर के दूसरे सामान भी ले उड़े। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में तो जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदात बढ़ जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों का नींद गायब हो गया है। কবে আজকে রাত্রে মনে করে আমি গেছে রাত্রে আমি ঘুম থেকে উঠিয়া দেখি আমার পিছিয়ে দুর্গাটা খুলা কি কি জিনিস নিছে গরম মাঝে তো টাকা সোনা রূপা আর তো টাংটানি আমার বাড়ির নিয়ে এখন আসছে ইয়া ফেলাই গেল কাগজ টাকা পয়সা সারা লইয়া গেছে। টাকা কত হবে? টাকা আমি উঠাইছিলাম 30,000 টাকা ঈদের আগের দিন দিয়া, আর নগদ আরো করে 15,000 টাকা আসছিল আজকে। আরও আমার বেটির আরও কিছু টাকা আসছিল 1,000 আর 300, আর আরও কিছু খুচরা পয়সা আছিল গাড়ির মাঝে কত অনুমানিক কইটা আছে। আর শোনা জানা কতটুকু না বউর 5 খান্ডের একটা সিজ, চারি গেছে 8-8টা, 2টা রূপার আংটি, আরও 2টা ছোটো আংটি আর আছে, আরও গলার হার আরও ঢুকছে, 3 গেছে রূপা। কে নিছে? মোটামুটি আপনার কোনো সন্দেহ আছে না কারোর উপরে? এটা সন্দেহ ভাই আমি খারুকে করবো পঞ্চায়েত, এটা তো কত মানুষ এই ব্যাপার থানাতে কমপ্লেন করেছেন? থানাতে থানাতে আমি ওরকম করেছি যে সকাল থানা আইছিল নি? থানা আইসি আইয়া গিয়ে চেক করিয়ে তারা আচ্ছা, আপনার এই এরিয়াটার নাম কি? বাগন 3 নম্বর ওয়ার্ড, কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েত 3 নম্বর ওয়ার্ড। 3 নম্বর ওয়ার্ড। আপনার नामটা কি? अब्दुल हन्नान। शिलचर के उधारपुर विधानसभा केंद्र के सालगंगा क्षेत्र में एकल अभियान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में बड़े पैमाने पर आवासीय क्षेत्र के लोग भाग ले रहे हैं। संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर एकल अभियान प्रणाली कार्यक्रम तथा कर्मशाला का भी शुरुआत किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। আচার্য এখানে কি করব? এই বছর কোন এখানে নতুন ডাইরেক্ট তো ট্যাবলেটটা কই গেল? এখানে গেল। এখানে ট্যাবলেটটা কে হেল্প করতেছে? ট্যাবলেটটারে তার মাধ্যমে কত মাধ্যমে সিধা থেকে এখানে কিছু না আচার্য নাই ভালো কর দুইয়ে কর খেয়াল রাখ। 3 নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইব গিয়া এই যাইব আচার্য জায়গা যাইব আচার্য তখন আয়োজন করেছি। যারা শিক্ষার্থীরা এসেছে এর মধ্যে কিছু নতুনত্ব বিষয় এসে যায়, যেভাবে আমাদের ই শিক্ষার একটা বিষয় আছে, ডিজিটাল মানে মাধ্যমে কিভাবে বাচ্চাদেরকে পড়ানো যেতে পারে এই বিষয় নিয়েও এখানে আলোচনা হয়েছে। আরও কিছু নতুন বিষয় রয়েছে যেটা আমরা এখানে আগামী এই 2-3 দিনের মধ্যে আমরা এটাকে এখানে শেখানোর प्रयास करब। बहुत बहुत धन्यवाद। करीमगंज जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन रोटरी क्लब की व्यवस्थापना से तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोगिता से एलुमनी कमेटी जाफरगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में भूतपूर्व छात्र छात्राओं की कमेटी की परिचालना के तहत इस तात्पर्य को लेकर रोटरी क्लब के भूतपूर्व सभापति संपादक व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित तौर पर आलोकपात किया। इस दिन कुल 20 मरीजों का जाँच कर छानी ऑपरेशन के लिए चयन किया गया और 50 मरीजों को निःशुल्क तौर पर चश्मा व दूसरे सामग्री भी प्रदान किए गए। তাদের অপারেশন করা হইব এবং কিছু কিছু বয়স্ক মানুষেরা যারা আছেন, যারা চোখের পাওয়ারের গন্ডগোল আছে, তাদের জন্য আমরা চশমাও দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। ওষুধপত্র যা লাগে সব কিছু আমরা দিব এবং পেটের
पिछले कुछ दिनों में सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र से लोगों के शव बरामद होने पर शहर में तनाव का माहौल बढ़ रहा है। सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में अनजाने एक शख्स की मौत हो गई, जिनका कोई पहचान पता नहीं चल रहा है। मारे गए व्यक्ति हिंदू समुदाय से जुड़े हैं। काशीपुर बाईपास क्षेत्र में एक शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल है। सिलचर कॉलेज अस्पताल के मॉर्ग में इस शव को रखा गया है। लगातार 2 व्यक्तियों की मौत होने के साथ साथ नेशनल हाईवे रामनगर क्षेत्र में भी हाल में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्र में लोगों के शव बरामद होने पर पुलिस प्रशासन तथा पेट्रोलिंग विभाग के कार्यकर्ताओं पर भी कई सवालिया निशान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि इन शवों की पहचान के लिए 72 घंटे के लिए मॉर्ग में रखा जाएगा। तत्पश्चात सरकारी नियम के अनुसार शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति इन शवों को पहचान पाते हैं उन्हें तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क किए जाने के लिए अपील किया गया है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के रंगपुर क्षेत्र में स्थित सागरिका रिसोर्ट में 12 दलीय विरोधी आक्रमण के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आयोजित हुआ डिलिमिटेशन मुद्दे पर सभा। भाजपा सरकार को सरकार से गिराने का किया गया मांग। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम क्षेत्र में डकैती की वारदात, कई लोग घायल, एक डकैत को धर दबोचा गांव के लोगों ने। लव जिहाद के प्रयास में धोलाई क्षेत्र में एक नाबालिगा लड़की को छेड़छाड़ किए जाने पर लोगों ने किया जमकर पिटाई, किया गया पुलिस के हवाले। अलगापुर के विधायक निजामुद्दीन चौधरी को गिरफ्तार किए जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। निजी संगठन द्वारा छुड़ाए जाने का किया जा रहा है मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।